کا پیارا آیا آمنہ کا پیارا آیا آمنہ کا پیارا جگ میں نور لے کر آیا کیا بات ہے تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام شور ذوی الاحترام سامعین ذوی الاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ دنگا مت کرو بھائی صدق اللہ عظیم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سماعت کر رہے ہیں اور یہ عالی جناب محترم مرحوم الحاج بورا علی صاحب ان کی برسی کا موقع ہے ہم اور آپ جمع ہوئے اللہ تعالی مولا ان کی مغفرت فرما دے آمین اور ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما آمین ان کی قبر کو بقع نور فرما ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں فرما اور ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرما صحت عطا فرما شفاء کامل و عاجل عطا فرما ان کے رشتہ داروں کو بھی مولا کریم صبر عطا فرما ہندوستان بھر میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں لوگ مجمع میں بیٹھتے ہیں آتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے مگر آج آپ لوگوں کے بیٹھنے کا اتنا پیارا انداز ایسے ہی بتا رہا ہوں وہ پیچھے والے ایسا لگ رہے دیوار روکنے کے لیے اٹھائے ہوئے جیسے وہ اینٹیں نہیں لگا دیتے کہ دیوار ڈھائی جا رہی ہے تو اینٹیں لگا دو مطلب پیٹھ ہٹائی نہیں رہے ہوتا ہے مجھے پوری امید ہے اگر تم پیٹھ ہٹا لو گے دیوار سے تو انشاءاللہ گرے گی نہیں اچھا چھانٹ چھانٹ کے بٹھائے پھر چھانٹ چھانٹ کے پتہ نہیں چھانٹ چھانٹ کے بیٹھ گئے یا بٹھائے اب سوچ رہے ہوں گے یار اتنا تو ہم نے آرام بھی نہیں کیا جتنی لہاڑی سن لی اچھا یہ میک والے منہ آڑ کر کے کیا کھا رہے ہیں ان کی جیبیں کے گوڑ میں رسگلے تو نہیں رکھے ہیں جن پہ پردہ تھا وہ تو منہ ڈھک نہیں رہی ہے اور جن پہ نہیں تھا وہ آڑ کر رہے ہیں اچھا جو لحاف ہوتا اوڑھنے کے لیے مگر بندہ انتظام کر کے بیٹھا ہے لحاف پہ بیٹھے لحاف پہ جناب وقت استعمال ہو جائے گا جی ماشاءاللہ اب تو منہ ہماری طرف کو کر ہی لو
माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अच्छा बेटा तुम लोग वहाँ खड़े हो क्या कर रहे हो? पकड़ी हुए ने झांक झांक के जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तुमने इतनी मोहब्बत से बुलाया है। ये हमारे अजीजम नौशाद रजा सल्लम अब्दुल मन्नान, ये जो यहाँ पे ना ये शायर हजरात हैं और नकीब हजरात हैं। जसपुर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। कल इनकी बड़ी कॉन्फ्रेंस में निजामत होगी। कई हजार बल्कि 20,000 के मजमे को डील करने वाला ये नाजिम है। समझे, अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। मगर तुम लोगों से इतना खुला मिला, इतने मुस्कुरा करके इतने प्यारे अंदाज में तुमसे निजामत कर रहे हैं, बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसा लगता है पता नहीं तुम्हारा और इनका कब का दोस्ताना हो। अल्लाह ताला है। ओ अच्छा ये बात अब पकड़ी गई बात। इनके फूफा इसी गांव के हैं भाई। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और ये शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जो देख रहे हैं आजम इकबाल साहब, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में अल्लाह का फजल है। और आप जैसों की दुआएं हैं, अब से नहीं कई सालों से, उधर चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, लोग ये कहते हैं कि वो बच्चा शायर है ना, बच्चा शायर उसको बुलाओ। समझ रहे हो? हाँ, अब बच्चे नहीं रहे। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं? और अभी जो सुनिए ना अपने शायर साहब को, नूरुद्दीन मंजर को, 3 कलामों में तो इनकी बैटरी गर्म होती है। अभी इनकी तुमने टीप देखी कहाँ? लोग ऐसे ही देखते रह जाए, ऐसे ही बैठे बैठे, समझो ये खींचते ही रह जाओ। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अच्छा चल लेंगे कोई बात नहीं, कोई ईशा के बाद से बैठे हुए भी कब तक, और जरूरतें भी होती हैं, जा सकते हो अगर जरूरत है। ज्यादा जरूरत किस चीज, नींद की कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। समझ गए हो गए इसकी। बहरहाल अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अगर इजाजत हो थोड़े से, अगर तुम जागे हो थोड़े से हिलजुल लो, समझे। अगर जागे हुए हो थोड़े से तो थोड़ी देर मैं भी सुना दूं। जब आए हो तो सुनना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा, जोश में और होश में दोनों सोच समझ के बोलोगे। सुनना चाह रहा है तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। बड़े जोश में, बड़े होश में। अच्छा मैं कहा तुमने तो नहीं उठाया, तुम उठाओगे कि अब उधर से तुम मुंह आड़ कर खा रहे समझे। बहरहाल तवज्जो है। अच्छा तुम ये नाजिम साहब भी दोनों उठाए पड़े, बोले हम भी नहीं सुनेंगे। बेचारे इशा के बाद से जितने खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत की टोपी। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और बहुत बड़े खतीब, भले आपके गांव के हैं, आपकी बस्ती के हैं, समझ रहे। कारी इफ्तिखार साहब, अच्छे अच्छे जलसों में इनकी तकरीरें होती हैं। और जहां इन्होंने इमामत करी, अल्लाह का फजल है, वहाँ के लोग इज्जत से नवाजते हैं, इज्जत से। और अब तो इन्होंने इदारा कायम कर लिया, समझे। अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले रहा है। और तकरीर भी बहुत अच्छी। मेरे जसपुर में खुद रह करके आए, मेरा जसपुर इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी वहाँ रहा हूँ, समझा, रह करके आए। अल्लाह का फजल है। और हमारे हजरत अल्लाह मौला इरशाद साहब, समझे, बहुत अच्छा इनका भी बयान हुआ। और बहुत अच्छा वो बयान था इनका, बहुत ऊंचा बयान था, समझे। वो जो हिंदुस्तान का रहने वाला था ना, समझे, बाबा रतन, उसने हुजूर का वो मोजज़ा देखा था जो हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो वाला मोजज़ा, वो बयान किया इन्होंने, बहुत ऊंचा वाला बयान, समझे। अल्लाह ताला बरकतें आमीन। और भी हमारे मेहमान नजर आते हैं, ज्यादा ही मुड़ना पड़ रहा है मुझे। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में। ये शायर साहब बोले 1-2 शेर पढ़ दियो। अब तुम खुद बताओ, इतने अच्छे अच्छे शायरों के सामने मैं कोई शेर पढ़ूं तो अच्छा लगूंगा क्या? बहुत मगर मालूम है ये क्यों पढ़वा रहे हैं, ये सोच रहे हैं मैं सैयद साहब को नोट जरूर दूंगा। अच्छा
کہہ رہا نعت میں بھی دوں گا پھر تقریر میں بھی دوں گا. اس وجہ سے یہ نعت شریف پڑھوانا چاہ رہے ہیں. چچا میاں آپ بتاؤ پڑھ دوں جی آپ میرے بزرگ ہو سر کے تاج ہو سمجھے ایسے کبھی کسی کو یہ مت سمجھو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں یہ اچھا ہوں. پتہ نہیں ان لوگوں میں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. اور میری بہنوں میں بھی پتہ نہیں کون ایسا ہو بھلے ڈھول زیادہ بجاتی ہو گیت پہ شادی ودی ہوتی ہے تو بعض بہت بڑھیا منہ میں دانت نہیں پیٹ میں پھٹی پڑی ہے پتہ نہیں کب کے پھونکی پان کھائے گی مارے گی پچکاری نیا نیا کلر پورا ڈیزائن بنا دیا سمجھے. امام صاحب الحمدوں میں اٹک جائے یہ گیت میں اٹکتی نہیں. تو پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو. پڑھ دوں تم بتاؤ. ایک دو شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں. آواز کو مت دیکھو ٹوٹی پھوٹی ہاں ٹوٹی پھوٹی اور اب تک پوری ایجنسی آ گئی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی آواز ہے سمجھے مگر دل بھی میرا تمہاری طرح ہے. جی اگر تم سنو گے تو سناؤں گا انشاءاللہ. چکنی چکنی آواز نہیں ہے پھٹی پھوٹی ایسے سن لو. پڑھ دوں پہلے تم درود شریف پڑھو. لذت ایک مرتبہ نا ایک شاعر نے کہا تو بولے سبحان اللہ. میں نے کہا تمہاری کیا سمجھ میں آیا اللہ کے بندو سبحان اللہ. میں نے پورا شعر تو سن لو کیا کر رہا ادھر میں پورا شعر تو سن لو بات پہ ہی بات کہہ دی سمجھ رہے. ارے یہ بچہ نالی میں بیٹھا ہے بیٹا اٹھ اٹھ نالی میں باہر آ کہیں پھنس پھنسا جاتا ہے. دیکھو قاری افتخار صاحب نے پہلے ہی دے دیا. لذت لذت عشق نبی دل میں چھپائے. ارے واقعی تم چک رہے ہو. میں تو سوچ رہا دیوار ہی بول کے پڑے ہو اور دیوار والوں تم اٹھ کے آئیے تاکہ تمہاری پیٹھ سن ہو گئی ہوگی. لذت لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یا رسول اللہ. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار مدینہ مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تم بھی اٹھ سکتے ہو کوئی بات نہیں. یہ خزانہ میں بڑا پیارا بول جاتا. اللہ تعالیٰ برکت دے. اب اٹھی طرح سر پہ ہاتھ رکھو. ماشاءاللہ. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا بچائے رکھنا. بولو نا بچائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. بولو یا رسول اللہ. یاد سرکار
اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، بسائے رکھنا، بسائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ دیکھیں ادھر دیوار میں گڈھے تو نہیں ہوئے؟ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اچھا، آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے جی، تو یہ اتنا کیوں آ رہے ہیں؟ سمجھ گیا بہرحال ایک محبت کی بات ہے، میں نے کہہ دی یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ ایک شعر اور پڑھ دوں؟ آج جاہل بھی ہے، استغفار صاحب، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، پیار سے بولو میں دیکھ رہا ہوں بیٹا بھاگ کے پھر آ گیا، نظر سب پہ میری۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ۔ آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملا۔ آج یہ دونوں ماں بھانجے پاٹ دیں گے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ایک سید صاحب تھے، سید آل رسول سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے، ان کا ایک کلام ہے، میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو ایک دو شعر اور پڑھوں؟ اچھا جلدی آ جائیے، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا توجہ توجہ بیٹا میری طرف دھیان رکھو، او بیٹا پیلی بنیان میری طرف دھیان دے میرے لال۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پورا سال یہ شعر یاد کرو، دل سے سن لیا دوستو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ۔ سب لوگ میرے ساتھ میں کہو، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، بولو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، بولو مدینہ لکھ دو،
کی تختی پہ میری لفظ تمہاری آواز جاری ہے اسی بولو دل کی تختی پہ میری لفظ موت جاگے گا موت جاگے گا گنبد خضرا کے قریب ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو مدینہ ایک پیارا شعر پڑھ رہا ہوں بہت پیارا مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو آگے سب کی حاضری اور غیر حاضری چل رہی ہے مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو ایک بات آ رہی ہے کہہ دوں بعد میں شعر پڑھوں سمجھے پاک رہا کرو پاک رہا کرو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رضانے سرکار مدینہ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک صحابی کی دو بیویاں تھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا نا ایک صحابی کی دو بیویاں تھی تو ایک صاحب اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے انہیں انتقال ہو گیا تھا سب مجمع میں سب سے زیادہ وہی رو رہے تھے ایک صحابی کی دو بیویاں سننے کی بات ہے بیٹا ادھر ایک صحابی کی دو بیویاں بیٹا یہ لحاظ ہٹا دو گے یا میں ہوں ہٹا دوں اب ادھر دھیان دو اب ادھر توجہ ہاں اب مجھے تھوڑی دیر تقریر کریں میرے چاند ایک صحابی کی دو بیویاں اور وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی کیا کرتی تھی بولو کیوں لگاتی تھی اس لیے ان کے شوہر کو خوشبو پسند تھی ان کے شوہر کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی اور دونوں بیویاں اچھی سے اچھی قیمتی سے قیمتی خوشبو خرید کر کے لگایا کرتی تھی مگر جب شوہر کے پاس جاتی تھی تو ان کی خوشبو کم رہ جاتی تھی شوہر کی خوشبو اعلیٰ رہتی تھی دونوں بیویاں سوچتی تھی اور کہتی تھی ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور رکھتے کہاں ہیں ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے اللہ اللہ دن گزرتے چلے گئے ایک دن ان کے شوہر جو صحابی رسول تھے کسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں خوش ہونے کے بعد دونوں بیویوں سے بولے او بیویوں آج میں بہت خوش ہوں مانگ لو جو مانگنا ہے بولو کیا چاہیے چھوٹی
کپڑے لتے نہیں. اتنا بتا دو ہمارے دل میں ایک بات رہتی ہے, بہت دنوں سے وہ صاف نہیں ہو رہی ہے, کہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی, او میرے سردار یہ بتا دو آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ شوہر بولے کیا مطلب؟ شوہر بولے کیا مطلب؟ کہا ہم اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر آپ کے سامنے ہماری خوشبو ہیچ رہ جاتی ہے. وہ مسکرا کر کے کہنے لگے, او میری بیویوں, جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے ابھی تک خوشبو لگائی نہیں ہے. سبحان اللہ. جب سے شادی ہوئی ابھی تک خوشبو لگائی نہیں. اب دونوں بیویاں چکر میں, جی جب لگائی نہیں تو آتی کہاں سے؟ ارے ہم تو بڑی بڑی قیمتی لگاتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کی خوشبو کے سامنے ہیچ. دونوں بیویاں بولی آپ سچ بول رہے ہیں مگر ذہن قبول نہیں کرتا. جی وہ صحابی بولے تم یہ کہنا چاہ رہی ہو, پوچھنا چاہ رہی ہو میرے جسم سے خوشبو کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے؟ سننے کی بات ہے. جب اتنا کہا کیسے آتی ہے, کہا کہ سنو میری بیویوں, جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے, مگر ذرا میرا قصہ سنو, ذرا میری داستان سنو, ذرا میرا واقعہ سنو. دونوں بیویاں بیٹھ جاتی ہیں, کہنے لگتی ہیں او میرے سرکار ہاں ذرا بتا دو. ایک دن دوپہری میں پسینہ آ رہا تھا, میں کھجلانے لگا اور خون نکلنے لگا, میں پریشان تھا. اتنے میں مجھے آقا یاد آ گئے, نبی یاد آ گئے. میں روتا ہوا سیدھا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا. میرے نبی چمڑے کے بستر پر آرام کر رہے تھے, میرے آقا لیٹے ہوئے تھے, پسینہ آ رہا تھا. وہ صحابی بولے میں نبی کے پاؤں دبانے لگا, اور جیسے ہی پاؤں دبائے میرے آقا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ میں نے رو کر کے کہا آقا بہت پریشان ہوں, کھجلی ہو گئی ہے, بہت زیادہ بیمار ہوں, کھجلی ٹھیک نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا دوا کرا لو. کہا دوا کرا رہا ہوں مگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک نہیں ہوتی. کہا جی آقا. میرے نبی غلام سے بولے ذرا آگے کو ہاتھ بڑھاؤ. اللہ اللہ جیسے ہی ہاتھ بڑھائے میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا اور اس کے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا. وہ صحابی بولے میرے نبی نے دوسری بغل سے لیا, وہ بھی ہاتھوں پہ لگا دیا, اور میرے نبی بولے جاؤ اپنے ہاتھوں پہ مل لو اور اپنے جسم پہ لگا لو. تو وہ صحابی بولے اللہ کی قسم کھا کر کے بولے کہ میں گھر آ کر کے میں نے نبی کا پسینہ جب جسم پہ ملا تو میری کھجلی تو ختم ہو گئی, مگر خوشبو آج تک نہیں گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہا خوشبو آج تک نہیں گئی. توجہ, کھجلی تو ختم ہو گئی مگر خوشبو نبی کے پسینے کی ابھی تک نہیں. اب وہ آل رسول بولے مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو.
पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। एक मर्तबा क्या हुआ ना, मेरे नबी जब छोटे से थे, बच्चे थे, गोद में थे, हजरत हलीमा पे आते, कहाँ थे बोलो, और बोलूं या खत्म कर दूं? हाँ, ये और बढ़िया रहेगा। अब जो है ना 4 बजे का नाम सुन को चल दिए, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे, कोई बात नहीं है, आएंगे, जरूरत है, जरूरत के बाद बच्चा है, बच्चे को लिटा करके आएंगे इंशाल्लाह। अब जो है ना, मेरे नबी छोटे से अभी बच्चे, अल्लाह, अब हुआ यूं, मेरे नबी हजरत खलीमा के यहां पर, अब औरतों ने देखा हलीमा के घर में रात भर लाइटिंग होती रहती थी, रात भर रोशनी, रात भर उजाला। उस वक्त ना जो ज्यादा मालदार होता था तो पूरी रात चराग जलता था। जैसे आज के दौर में जब सोते हैं ना तो एक बल्ब जलने देते हैं, वो भी नाइट बल्ब, और बाकी बंद कर देते हैं ताकि बिल कम आए। और मालदार जो होते हैं, मोटर चल रही है तो चल रही, बल्ब जल रहे तो जल रहे, समझे, पंखे चल रहे हैं तो चल रहे, बिल ज्यादा। तो ऐसे ही उस दौर में लाइट तो थी नहीं, चराग जलते थे, डब्बी जलती थी, तो जिनके पास मालो दौलत होती थी तो वो चराग पूरा तेल जल जाता था, पूरी रात में फिर दूसरा डालना पड़ता था रोजाना उजाला करने के लिए। तो औरतें आपस में कहने लगी, हलीमा के यहाँ जब से वो बच्चा आया, लगता है हलीमा को कोई ना कोई मलसा हाथ आ गया, हलीमा के कोई माल हाथ आ गया। और औरतें ऐसे बड़े सूंघती फिरती हैं, सूंघती, सही बता रहे हो, मेरी बहनें बैठी हैं, सूंघती। अगर किसी के जनाजे में जाएंगे ना तब भी कपड़े देखती फिर रही है, कैसे पहनी है, कैसे कैसे लाई है, कैसे। मुर्दे के लिए ऐ अल्लाह तू इसकी मग़फ़िरत कर दे, नहीं कहेगी, ढूंढ ढूंढ और जो अच्छा लगे बोली कहां से लाई है कपड़े, वही ले लेगी, पूरा पता। तो सूंघती फिर रही है, औरतें लग गई जी, हाँ, औरतें लग गई। इनका फोटो लेने का चैनल वालों ले ले, बताओ चैनल वाले ही सो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो जी माशाल्लाह, लिहाज दे दियो इनको, सिराज भाई को। कोई बात नहीं है, रात भर जगते तो बैठे बैठे, ये भी एक हुनर है जी, तुमसे बैठे बैठे नहीं सोया जाएगा, इनकी पूरी नींद निकल जाएगी और बंदा झटके नहीं मारेगा। अब सुनो, औरतें कहने लगी हलीमा, 1 महीना तक तो आपस में बात करते रही, ढूंढते रही, माल कहां से हाथ लगा। अब कहने लगी हलीमा जी, हमें मालूम है तुम्हारे पास दौलत हाथ आ गई। हलीमा मुस्कुरा रही, हाँ आमना का लाल आ गया, इससे बड़ी दौलत क्या है? कहने लगी हलीमा, कोई ना कोई तो मलसा हाथ आया, कब क्या कहना चाहती हो? हलीमा तेरा चराग तो रात भर बंदी नहीं होता। हलीमा बोली, जब से नूरी बच्चा आया मैंने चराग को हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो चराग जलाती नहीं। अब औरत तो जल्दी नहीं मानती है ना, औरत बोली, हो ऐसे कैसे हो जाएगा? हमने देखा अपनी आंख से, पूरी रात उजाला था, मगर औरतें, हलीमा बोली मैं चराग नहीं जलाती। 2-3 औरतें रात को छुप के रोशनदान में से देख रही है, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी लेटे हुए हैं, चेहरा अनवर इधर को हुआ, रोशनी हो जाती है, वो नूरी चेहरा। आला हजरत बोले, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। अब औरतों ने देखा, कहने लगी, अरे ये तो इस बच्चे का कमाल है,
सुबह करके कहने लगी हलीमा उस बच्चे का जरा दीदार करा दो का किस बच्चे का जिसके चेहरे से रात रोशनी हो रही थी, उसका दीदार करा दो। अल्लाह समद मेरी तरफ तवज्जो जी। अब जब देखा तो औरतें ना दुखड़े ज्यादा होती हैं, दुखड़े। अगर सास है ना सास और बहू अगर आधा घंटा लेट जाए ना बेचारी की कमर में दर्द या सर में दर्द या तबीयत कुछ नासाज है तो 10 घर मोहल्ले मेरी बहू तो पड़ी रहती है, वो तो महारानी है साहब, वो क्या करेंगे उठ के। अच्छा वो दूसरी पूछे तेरी बहू काम ना करती है, कर रही है कहाँ, पड़ी रहती है, पड़ी पता नहीं उसकी अम्मा ने क्या सिखाया, ले गई अम्मा नानी तक को। ऐसे हालात औरतें बोली हलीमा। एक औरत का ना बच्चा इतना बीमार, जो दाइयां दूध पिलाने लाई थी ना, अब ये बच्चा बच जाए तो बड़ी बात है, हमें पैसा कहां से मिलेगा। कहने लगी हलीमा जब से तुम्हारे घर में बच्चा है, तुम्हारे तो रेल पेल हर चीज की दौलत की फरमानी हलीमा, मगर हमारा बच्चा जब से आया है ये तो बीमारी बीमार है, इसकी दवाई दवा चल रही है, ठीक होने का नाम नहीं लेता। मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में का जरा दिखाते तो का बराबर में जब वो बच्चा लाई, मेरे नबी कुल बुलाए और मेरे नबी का पांव उसके सीने पे रख गया। हलीमा बोली जा तेरे बच्चे का काम हो गया। अब फिर बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। ये शेर किस मौके को देख के कहा वो भी सुन लो। जब ये बात थी तो उड़ गई, औरतों में उड़ती भी बहुत जल्दी है। अगर तुम्हें कोई बात उड़वानी है ना तो तुम मीडिया में मत दो, पेपर में मत दो, किसी बहन को बता दी हो, समझे। सुबह ही सुबह जाएगी बगैर ना, अरे तुझे पता चला मोहल्ले में ऐसे हुआ, ये हो गया, उसको बोली अच्छा, और बोली देख कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर जाके पूरी बकौली कहिए किसी से मत, 1 दर्जन घर कह कर को कह गए कहिए किसी से मत। अल्लाह की बंदी तू भी तो किसी को छोड़ दे। तो अगर बात फैलवानी है तो सबसे ज्यादा इस मीडिया से आगे कोई मीडिया नहीं। तवज्जो है ना, आज सुलगता से वास्ता बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह कहा, अब बात हो गई। अरे पान मत खाओ यार। कौन बेटा मेरे तरफ मेरे ला, तुम तो पढ़े लिखे हो यार, ये सफेद कुर्ते वाले, तुम तो इधर को हो जाओ, तुम वहां से खेलने क्यों पहुंचे। हाँ मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र ना मैक वालों की है। अगर ये सोगा तो पड़ाक से नीचे ही होंगे और पता नहीं हाथ टूटे पांव टूटे, मगर ज्यादा ऊपर से तो नहीं है। तवज्जो ना, तवज्जो। वो कहने लगी हलीमा तुम्हारे बच्चे का जवाब नहीं। मेरे नबी जब बच्चे तो हलीमा के यहाँ पर अब पूरी बस्ती में उड़ गई हलीमा के यहाँ जो नूरानी बच्चा बरकत वाला शिफा भी देता है। अब तो तू चल मैं चल मरीज आने लगे। हलीमा हमारे बच्चे बीमार है, कोई बोला हलीमा हमारा शौहर बीमार है, उस बच्चे का कदम रखवा दो। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। हजरत शीम और हजरत हलीमा एक बड़ा सा कूड़ा लाई, एक बर्तन लाई और ला करके मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। और धुलवाने के बाद जो मेरे नबी का धुला हुआ पानी था, पांव जो धुला हुआ था, वो पूरा धोवल मरीजों को बांट दिया। जो डॉक्टरों से ठीक ना हो, हकीमों से ठीक ना हो, वो मेरे
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरे नबी जब बड़े हो गए 4.5 साल के, हजरत हलीमा लेकर के चली कि चलो मक्के वापस कराए। अब मेरे नबी आगे बैठे ऊँटनी पे, हलीमा पीछे बच्चे को गोद में लिए, ऊँटनी चल रही है। कहाँ जा रहे हैं? हजरत आमना को वापस करने, अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे उनकी अमानत वापस करने। हजरत शीमा रो रही है, कह रही है अम्मी जान मोहम्मद अरबी को मत ले जाओ। अल्लाह, मेरे नबी चले गए। अब जब जंगल में पहुंचे, उठ के क्यों रुक रहा, उठी जाओ। अब जब जंगल में पहुंचे, तवज्जो है मेरी तरफ, जंगल में पहुंचे तो जंगल में कुआं देखा। उस कुएं पर एक औरत बाल फैलाए हुए रो रही है और कह रही है कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हजरत हलीमा ऊँटनी नहीं रोक रही है। मेरे नबी ने इस तरीके से 2 उंगलियां की, ऊँटनी के यहाँ पर दोनों उंगलियां ऐसे करा दी, ऊँटनी के पांव जम गए। लोग कहते हैं हम नबी की तरह, इनसे कहिए डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम किसी ऊँटनी के ना ऐसे कर देखियो तो और कूद के भागेगी। हाँ सही कह रहे, बच्चे ने सही बताया, समझे। अब कहा क्या, मेरे नबी ने यूं कहा, ऊँटनी जम गई। वो औरत कह रही है कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हलीमा उतरी, मेरे नबी और हलीमा उस औरत के पास पहुंची। 4.5 साल के नबी है। वो औरत से हलीमा बोली क्या बात है? वो औरत कहने लगी बहन सुनो, मेरी गोद में दूध पीता मेरा बच्चा था, मुझे प्यास थी, मैंने कुएं में झांक के देखा पानी कितनी अंदर है। वो बच्चा मेरे हाथ से हिला और मेरे हाथ से छुट के कुएं में गिर गया। 4-5 मिनट हो गए, अब वो बच्चा मर ही गया, ऊपर नहीं आया। मेरा क्या होगा? मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। कोई मेरी मदद करो, कम से कम मरा हुआ बच्चा ही निकाल दो। मेरे नबी चले कुएं की तरफ। हलीमा ने आका को पकड़ लिया, कहा नहीं बेटा मोहम्मद रबी तुम नहीं, एक बच्चा गिर चुका, मैं नहीं भेजूंगी। अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए ना तो माएं अपने बच्चों को कितना पकड़ती हैं, और बच्चों की आदत होती है खड़ाक से दरवाजे में भागेगा, उसे रोक रोक के माएं रखती है, थोड़ी किवाड़ खुलो भी मिल जाए दरवाजे बीच में बैठता, रोड पे बीच में। तो बच्चे की आदत होती है। बच्चे भी यार ये खिलौने ही अलग है, सही बता रहा हूं, ये जिंदगी अलग है, थकावट उतार देते, थकावट। मेरे नबी कुएं की तरफ चले, हलीमा ने डांट लिया, पकड़ लिया। अब मेरे नबी का हाथ पकड़ा, हलीमा इधर को खींच रही नबी कुएं की तरफ को, हलीमा इधर। कहने लगे माँ थोड़ी सी मोहलत दे दो। का बेटा नहीं नहीं, का माँ क्या करूं, मैं आया इसीलिए हूँ कि रोते हुए को आंसू पोंछूं, गिरते हुए को सहारा दे दो, भूखों को खाना खिला दो, नंगों को कपड़ा पहना दो, जिसका कोई सहारा ना हो मोहम्मद अरबी उसी के लिए तो आया है। लेकिन माँ है, दिल नहीं माना, का नहीं बेटा, का माँ बस मुझे मन तक जा रहे दो, कुएं की मन तक। मेरे नबी जब वहां पर पहुंचे, हलीमा हाथ पकड़े, 4.5 साल की उम्र। नबी की उम्र शरीफ कितनी है बोलो? अल्लाह, ये सो के उठे क्या अभी? 4.5 साल की उम्र शरीफ। तवज्जो, मेरे नबी हाथ खींच के कुएं के मल पे पहुंचे, ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर देखा, उधर देखा, कोई रास्ता नहीं मिला। नबी ने हाथ उठा करके अल्लाह जाने क्या पड़ा और कुएं के अंदर थूक दिया, और जैसे ही नबी को कुएं के अंदर
अब तो उसने देखा और अच्छे पिट गए मेरे बच्चे, मगर बच्चा मर चुका था। 5-6 मिनट पानी में रहे, बच्चे की सांसें खत्म। मेरे आका को पकड़ा हलीमा, चलो बेटा चलो। मेरे नबी रुके हुए, वो औरत हलीमा से हाथ जोड़ के कहने लगी, हलीमा तुम्हारे बेटे का मैंने कमाल देख लिया। अगर तुम्हारा बेटा थूक दे तो कुआं मेरे बच्चे को वापस कर दे, इससे कह दो मेरे बेटे पे फूंक दे। अगर ये बच्चा मोहम्मद अरबी फूंक दे तो इसकी सांसें भी वापस आ जाएंगी। मेरे नबी ने अपना कदम रखा और उस बच्चे को हरकत दिला दी, उस बच्चे को सांसें वापस आ गई। दिल के तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने नसिया हमारा नबी। टाइम क्या हुआ बताइए बेटा? 1 बजने वाला। 4 मिनट है, 4 मिनट पूरे कर देता। अब सुनो यार, एक बात बता, वो लोग कैसे हैं यार जो पढ़ते भी हैं, नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और सारी चीजें मुसलमान भी कहलाते हैं, ईमान वाले, फिर भी नबी में कमियां निकालते हैं। कितने बुरे इंसान होंगे वो। खुद सोचे यार, जिस आका में अल्लाह ने कोई कमी नहीं रखी है, उस आका में अगर कोई कमी निकाले तो वो कमीना होगा ना। तो कैसा इंसान है। एक बकरिया था मौलाना, वो बोले अरे हम तो नबी की तरह, क्या बात है, कोई हमारे 3 हाथ थोड़ी है, नबी के 2 हाथ थे तो हमारे भी 2 हाथ हुए ना, नबी के 2 पांव तो हमारे भी 2 पांव, नबी के 2 कान हमारे भी 2 कान, नबी की 2 आंखें। तो लोगों की बात सुन बोले हाँ यार ये तो हुआ बात, मगर इस बेहूदे बेवकूफ से पूछो, नबी के 2 हाथ तो तुम्हारे भी 2 हाथ, नबी का अगर हाथ उठता है तो डूबा हुआ सूरज पलटाता है, नबी का अगर इशारा होता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, नबी अगर किसी मुर्दे पे हाथ फेर दे तो वो जिंदा हो जाता, और अगर तू किसी के माल पे हाथ फेर दे तो नंगा हो जाता। और तू कह रहा कि मेरा हाथ और नबी का हाथ एक। अरे अब कहता नबी के पाँव में, इस बेहूदे से पूछो, नबी का जब पाँव उठता तो मेराज की रात अर्श आदम पे पहुंचता। और इससे कहियो तू जो है एक आसमान पे चढ़ के दिखाई, जब तेरा पाँव नबी का पाँव एक सा है। इस बेहूदे से पूछो, समझे, नबी अगर फूंक मार दे तो जिंदा हो जाए, और तू रात भर फूंकते फूंकते थूक दे तो मुर्दा हिलेगा भी नहीं। हजरत जाबिर के यहाँ, हजरत जाबिर के वो बकरी वाला वाकया है नहीं तो मालूम है, गोश्त बन रहा था, 70 या 80 सहाबा की दावत, 2 आदमियों का इंतजाम। मेरे नबी ने उस हांडी में थूक दी और थूकने के बाद कहा खिलाओ 10-10 आदमियों, 10-10 खाते जा रहे, अरे पूरा मजमा खा गया, खत्म ही नहीं हुआ। हजरत जाबिर के दिल में बेकरारी, खत्म क्यों नहीं हो रहा, इतनी छोटी हड्डियां खत्म क्यों नहीं हो रहा, खत्म क्यों, इतने लोग खा चुके, खत्म ही क्यों नहीं हो गया यार, खत्म ही क्यों। उनसे रहा ही नहीं गया, खोल के देख लिया तो जितना था उतना ही था। मेरे नबी बोले जाबिर अगर कयामत तक नहीं खोलते ना ये हांडी तो गोश्त खत्म करने वाला कोई था नहीं इसमें। इनसे कहियो नबी ने थूक दिया तो इतनी बरकत हो गई। तुम्हारे घर अगर गोश्त बनता हो ना तो एक मर्तबा गोश्त में थूक के दिखा दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा थूथड़ा संभाल देगी, इतना मारेगी झाड़ू और बेलन से। अरे मौलाना इरशाद साहब इतना मारेगी, इतना मारे, कम अच्छा खासा खाने का गोश्त बेकार कर दिया। तभी कहियो तू तो नबी की तरह है। आधा किलो लाया था मुश्किल से, वो भी खराब कर दिया। बोले थोड़ी देर में, लेकिन बिल्कुल बढ़िया बोले। आधा किलो लाया था वो ही बर्बाद। तू थोड़ा संभाल देगी, इतनी झाड़ू पकड़ेगी, इतनी झाड़ू पकड़ने की वैसे भी आदत है इसकी, इतना मारेगी सब झाड़ देगी, इकट्ठा कर देगी। कम से कम थूथड़ा कहीं का। अरे मेरे आका का चेहरा
इतना खूबसूरत, इतने प्यारे आप, और इसकी नाक पकोड़ा, इतनी मोटी और मुंह जैसे थूतड़ा, न सूरत का न शिकल का, चेहरे पे 2.5 बज रहे, माथे पे जब क्या जगह पैजामा ऊंचा, नबी हमारी तरह। इस पकोड़े से कहिए तू एक मर्तबा शीशे में देख रहे तो ये कहेगा भैंस मेरी तरह है। समझे? कम से कम अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचना चाहिए आगे से। अच्छा बोलो, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? अरे तो देखना चाहिए कहाँ आका, कहाँ गुलाम। कोई दुनिया में मेरे नबी की तरह है ही नहीं। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? हमारे आका। अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला कौन है? बोलो हमारे आका। अल्लाह समद। मेरे आका आज तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे। एक मर्तबा ना आखिरी बात बता दूं, फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी गुफ्तगू होगी। मैं तो सोच रहा था इतनी देर भी नहीं सुन सकोगे, मगर मैं तुम्हें सोने जल्दी नहीं दूंगा, बीच बीच में इंजेक्शन लगा देता हूँ। 5 बजे तक सोने नहीं दूंगा, मगर मैं भी यार इंसान ही हूँ, रोजाना बोलना पड़ता। वो तो आज ये ना बगड़ की रोटी जरा जम के खा लिए। ये हमें हाथ मुर्गा खाते खाते मौलानाओं का पेट मुर्गों का कब्रिस्तान है। इतने दफन हो गए, लाते गर्दन सब दफन हो गए। मुर्गा ये सोच रहे होंगे यार भला खाया, ये भी कम थोड़ी खाते हो ये लोग। जो बात है वो है, जहां जाओ तो मुर्गा, जहां जाओ मुर्गा। ये इन्होंने नौशाद भाई ने बनवा दी, सब्जी बनवाई, और वो बगड़ की रोटी हम लोगों को खाने ही नहीं मिलती। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा मिल गई तो हम तो टूट पड़ते हैं उसी पे। हमारे लिए तो वही नेमत है, वही नेमत। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, इनकी बहनों को सेहत अता फरमाए, इनके भाइयों को, रिश्तेदारों, चचा ताऊ, जो भी इनके खानदान वालों, मुझे पता नहीं है, सब खानदान वालों को और पूरी बस्ती वालों को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। मौला पूरी बस्ती पे तो करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, और इन महक वालों को जज़ाए खैर अता। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, निशाना उधरी जाता है। समझे? आज तो तुम्हारा बेड़ा पार हो ही गया, मगर छुप के मत खाइयो। आड़ आड़ में खा रहे हैं, ये क्यों हाथ निकाल रहे हैं? तवज्जो है ना, तवज्जो। अल्लाह अल्लाह सुनो, मेरे आका मदीने में बयान फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो। तकरीर कर रहे थे। बेटा तार से इधर आ जाओ मेरे लाल, थोड़े से इधर आ जाओ। हाँ हाँ ना, उधर वो चिरचिर कर रहे हैं ना ये जो बच्चे हैं। बेटा आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। करंट भी ना होना, करंट भी ना हो बेटा, बच करिए। अच्छा हाँ, बच करिए बेटा करंट से, इससे क्योंकि वो नहीं होना चाहिए हंसी मजाक, बिजली है ये, करंट होता है। ठीक है बेटा, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, बयान करते करते खामोश हो गए। अब सहाबा भी चुप। आका को हो क्या गया? जैसे किसी ने आवाज दी हो आका को। आका खामोश, और खामोश होकर के आका मदीने से बाहर को चलने लगे। अल्लाह अल्लाह नबी चले तो सहाबा भी नबी के पीछे पीछे चले। मेरी तरफ तवज्जो। सहाबा भी नबी के पीछे पीछे चले, चलते चले जा रहे। अब जब मेरे आका मदीने के बागात में पहुंचे तो सारे पैर झुक झुक करके नबी को सलाम कर रहे थे। इमाम बोसीरी कहते जा लिदावतिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़ि बिला क़दमी। सुभान अल्लाह। वो पेड़ अपनी जड़ों को खाता हुआ मेरे नबी की बारगाह में आकर के झुक
झुक कर के सलाम करता जा रहा। मेरे नबी नहीं रुके, आगे गुजर गए। आगे देखा तो जंगलात के पार बकरियां चल रही थी। उन जानवरों ने नबी को देखा तो अपना चरना छोड़ दिया और नबी का दीदार करने लगी, ताज़ीमन सलातो सलाम करने लगी। अल्लाह, ये जानवर, मेरे नबी उनसे भी गुजर गए। अब आ गई पहाड़ी, एक पहाड़ी इधर और एक पहाड़ी इधर। जब मैं मदीने शरीफ गया ना, तो मैं तो मदीने की सारी गलियों में पैदल ही घूमा। क्यों घूमा? इसलिए यार पता नहीं कौन सी गली में इमाम हुसैन खेले होंगे और कौन सी गली में इमाम हसन गुजरे होंगे, कौन सी गली में सिद्दीक अकबर गुजरे होंगे, कौन सी गली में फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली गुजरे होंगे। मैंने तो देख मारी सारी गलियां, और अल्लाह का फजल है, अरबी बोल लिया करता था मैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, मेरे नबी पहाड़ी में चले। जैसे घाटी होती है ना, बटिया रास्ता, इधर से भी पहाड़, एक ही आदमी का रास्ता था। मेरे नबी उसी पहाड़ी में को चले, आगे नबी पीछे अली, चलते चले जा रहे। कुछ देर 20-50 कदम गुजरने के बाद अब एक सांप आ गया, और वो सांप मेरे नबी के आगे आगे चलने लगा। हजरत अली ने देखा कहीं नबी का पांव सांप पे रख जाए, ये डंस ना ले, नबी को जहर ना चढ़ा दे, तकलीफ ना दे दे। हजरत अली ने पत्थर उठा लिया, अल्लाह सांप को कुचल दूं। अरे वो तो शेरे खुदा थे ना, बाबे खैबर को उखाड़ कर ढाल बना रहे, तलवार चला रहे, वो अली थे। हजरत अली ने पत्थर उठाया, मगर आगे नबी है, नबी चलते चले जा रहे। हजरत अली इधर को हुए ताकि सांप को मार दूं, मगर सांप इधर को हो गया। हजरत अली इधर को है, सांप इधर को हो गया। इसी उसने मारने का मौका नहीं दिया। मेरे नबी और साहबा सबने पहाड़ को पार कर दिया। अब उधर मैदान में जाकर के सांप खड़ा हो गया, मेरे नबी भी खड़े, सांप सामने खड़े होकर जबान ऐसे लपलपा रहा। सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया, जाएगा किधर को निकल के। अब क्या करें? इस उसमें थे कि नबी को डस ना दे, काट ना दे, जबान लपलपा रहा था। हजरत अली ने वहीं से पत्थर उठा लिया। अगर जरा भी इसने मुंह लचाया तो अली बिजली की तरह तड़प के सांप के पास होकर मुंह कुचल देगा, मगर नबी को तकलीफ होने नहीं देगा। हजरत अली ने पत्थर उठाया, मेरे नबी ने देख लिया। नबी बोले, अब जब इतना कहा तो अली का पत्थर वहीं छूट गया। जब ऐसे छूटा, अब वो सांप धीरे 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 रोता हुआ मेरे नबी के अंगूठे पे सर रख कर रोने लगा। इतना रोया, नबी के अंगूठे के नीचे जो रेता था ना, बालू, वो तर हो गया। अल्लाह अल्लाह, वो सांप रोने के बाद नबी के पांव पर चढ़ा, और चढ़ता हुआ मेरे नबी के मोढ़े पर आकर के बैठ गया। कान में उसने कुछ कहा, मेरे नबी ने उसको जवाब दिया। सांप उतर के चला गया, मेरे नबी वापस आ गए, साहबा भी आ गए। अब बयान करने लगे। साहबा ने सोचा, दिल ही दिल में ख्याल किया कि जरा आका का बयान हो जाए, बात पूरी हो जाए, मुसाफा करें, आका से पूछेंगे जरूर ये सांप कौन था, क्या मामला था, पूछेंगे जरूर। बात हो गई पूरी, नबी के हाथों का बोसा दिया, सर पे हाथ रखवाया। कुछ सहाबा बोले, आका कुछ पूछना चाहते हैं हम आपसे। मेरे नबी बोले, मालूम है मुझे क्या पूछना चाहते हो।
میرے نبی کو سب پتا تھا، دل کے حالات جانتے تھے میرے نبی۔ میرے آقا کی یہ خصوصیت تھی، جیسے ہم لوگ آنکھیں آگے ہیں نا، آگے کو دیکھتے ہیں، میرے نبی جتنا آگے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے، اتنا ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے میرے نبی۔ اور جتنا ہم لوگ یہ دیوار تک دیکھ رہے ہیں نا، جس سے میرے بھائی ٹکے بیٹھے ہیں، یہ اس دیوار تک دیکھ رہے ہیں، اس دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ رہے ہیں نا، مگر میرے نبی دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھتے تھے۔ اللہ نے محبوب کو سبحان جی وہ علم دیا ہے، بولو یا رسول اللہ۔ یہ ایجنسی کو اٹھاؤ۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ میں بس اس بات کو پورا کروں گا اور سن لو، پھر انشاءاللہ دو بھی چلیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آپ نے اپنی تقریر کو روک دیا جیسے کسی نے آپ کو بلایا ہو، مگر آقا آپ روک کر کے جب چلے، وہ پیڑ جتنے تھے تعظیم میں جھکے ہوئے تھے۔ آقا ہم سمجھ گئے یہ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ جانوروں نے اپنا چرنا چھوڑ دیا، آپ کا دیدار کرنے لگے۔ ہم سمجھ گئے یہ سب آپ کو تعظیمن کر رہے ہیں، مگر آقا سانپ کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سانپ کیا تھا؟ آقا آپ نے مارنے نہیں دیا، یہ سانپ کیا کر رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا سنو سنو، یہ سانپ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، جن۔ یہ سانپ کی شکل میں جن تھا اور یہ حافظ قرآن تھا، 3 دن سے قرآن پڑھ رہا تھا، ایک آیت میں اٹک گیا تھا، اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے پہاڑیوں میں رہ کر کے مجھ محمد کو پکارا، میں اس کی پکار سن کر کے پہاڑیوں میں گیا۔ اس نے آیت پوچھی، میں نے جواب دے دیا اور واپس چلا آیا۔ اللہ، یہ ہے آقا پیارے۔ ہماری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ایسے وقت میں بھی ٹھنڈ کے راتوں میں بڑی راتیں ہوتی ہیں، اب نیند تو آتی ہی ہے، جسم تو تھکاوٹ مانتے، مگر میری بہنیں بچیاں مبارکباد کے لائق ہیں۔ جیسے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ ویسے ہی بیٹھی ہیں، نہ تو یہ باتیں کر رہی ہیں آج زیادہ، اور کوئی بھی مجمع میں ان کی طرف سے خلفشار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا ان کو بھی سلامت رکھے۔ اے اللہ پوری بستی پر تو کرم فرما، رحم فرما۔ ان کے عزیزم نوشاد بھائی کے والد محترم کی مغفرت فرما۔ ابھی جانا نہیں ہے، 2-3 اشعار یہ نوشاد بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور دعا ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں سب لوگ کلمہ آجا نوشاد بھائی 2-3 اشعار یہ پڑھیں گے۔ ان کے آنے پر ناظم صاحب ایک بڑا پیارا شعر کہیں گے۔